John Samati Muhammad Bashir sallallahu alayhi wa sallam ko femme ankram gofu ani groupe ni nyama baw ambe fuli la sawtem haklina ni tabaga ambe afenafo ankram ko Cheikh Mahi Cissé ambe fuli la sima cesere ni jijami ni ayera groupe sanfe amba fuli la sima الأستاذ الشيخ مرجع أمبي فنفو بس أنت فلكاني أنت مبوسوبة مغروبوني كبرايا أنيامة أني ركابو غروبوني كمكان ملايا أنغا كونغو تغادو دي سينفة أني غروبوني كبرايا ميامبال مودا كسرا منيو كملايا نانتالي كونغو دي أمبال مومنومبي تورا برو دي لا الحمد لله ويانا بو غروبوني كلام tumana kadno wati fobi amba do ko ni groupe belebele de cesiri ni jija o fana bu la barakonna o ko fe anga sheku ere no e Cheikh Mahi Cissé akachala fe na be gumo ko ya be no kalama ni telephone te ali shika koronante o ko fe fana kalama godi du mo bela ba sugudu ni kumaro la be tabwani fanga sokona mo mami bayre matigi ni chogola siga shita la no be femi kono walma ba nyema ya on dalimba la kafala be barka do fe masnala tumana be kenemi konika ambe ka kene al-imam Cheikh Marja yekuma mi fosisa nanya don ko ne nazara ko comploi ni yuka fere jugude tale ankam wala saka farafara hakilina la kasran be kili tumana ande fene be yuka fere kumbe sisa mun ko ni kera o kera ka ba kera diboni mais doore kana se kan nyaw bulu chugoni ambo di bara bulu da o kore muyi nanya don ka fo nunu be kana ni hakilna muyi ambe ka juya di ba ko wati kele anyi refena kan nyaw mene note kabina mase anya don nan nanaya aflaka de be chayani kambe ma nya do be ko fe ngamina parce que islamia ya mfara nyoka otumanambi na ngoyi wajibide kuma te sumi na premier pierre de bina dasisa ni ambe de tayi ni ala jena na yesha ambe de fena kawro tumana dore shi tambulu kuma kela uka chanka na kuma jenya anna na kena ka jarani an wulila fena u jarani anna na karamugo fena suraya alhamdulillah o fena jarani kusube ka fara ko to bela jelenka o tuma sisa ambe be fara nyonka ni feni mbese ka bodu ko koro chugo ni ka da keneka ase yoro chama be a premier période dara mais mogo clara kanyina ko grâce à oni bawte mesrai mais premier période da wati benana mais mogo ma mirika be wati minta na majo aklara katimo wati bela jerenka amba do gelabe jin ko no kran yala nga jamana gelabe mais nan farala nyon kan ni kenan na nyona an kan tiliya kan nun jo baramu foro ka ka ko abanka dem sanu na fiya inshallah mun yerebe ku be kenaka aw yerebe la jelina na fiya parce que ni ambaka marasra wore fe mutanka lanyini mutanka haklinai nanyere fenen nana ni anyere tai matise kambulu klomi ka danko anyere halalaka atuma nganti la yoro ngajo na jora bara mi fene bina ka ko na bara fene ka sense wala satin ka bwa ko sini de mun bi se kan ikra mo ban no remplacer nateni la mola jebi dusuka shikodo de wallahi dusuka shikodo nyeji ko fene kafokuni karamugo boray kalandin do bina ama fu makalande me karamugo ye kalani juguni ladabu faranyo ka juguni ka ye ko bi demiseni munum be ko de bina no remplacer hannu kalana ibeta suranga karamugo ka juguni ladamu ngona tula tumana ni amadin jugudu ka faraka kalanka kalamena ke kalato ka gede tumana ganye shin yoronim angon bardo hanni adevi mafani wara mi mena do ron na war fitinite aga bongo sobe madama din fen be ni nyishi ka baram kuma dola itina desa barakelela anga hakli to ala warte chaya alakum ni abdu ala ko koni da fa ti chaya hakli bala ni urwa hasan de ayi misiri mi jomaro kaza misiri mi beba do joro war chama dollar la plus de 250 millions de dollars au dona misiri la misiri côté do rebe ko dila ni dona ko na ibe ko di duguma yere
mais misiri immigration do France journaliste do ya ɲininka a ko yala e bɛ nin wari ba ta Maroc kɔnɔ i bɛ nin misiri jɔ ta mɔgɔw bɛ na sela kɔnɔ mais misiri tɛna ni fɛn wɛrɛ ye k'a bɛ kɛsu alimenter n'a ye mɔgɔw bɛ sela kɔnɔ dɔrɔn est-ce que ni kun y'a dɔn projet dɔ la projet min bɛ yen ko mɔgɔw bɛ se k'u nafa n'a ye o bɛ kɛ sababu ye ka Maroc yɛrɛ kɛsu ka alimenter o kun tɛ fisaya ni misiri ye hakili la o y'a jaabi a ko Notre-Dame bɛ France o b'a ka mun jɔ sisan n'a jɛnna 2019 o Notre-Dame k'a jɔra joli jale b'a ka wura la gosi ko misiri jɔra 250 millions de dollars Notre-Dame yɛrɛ o valeur taara fo 500 millions de dollars la a ko a ye 500 millions de dollars don nin na o ma fɛn tiɲɛ France kɛso la anw ka 250 millions don nin na o de bɛna fɛn tiɲɛ an ka kɛso la an y'an ta dabɔ Ala de kɔni kama hali n'a sɔrɔ ko wɛrɛ kɔni bɛ yen a ye jaabi min di o de ye nin n bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn wari tɛ caya Ala ko ma hali n'a kɛra miliyari de dolari de n'i y'a ta ka don yɔrɔ la e b'a don bɔgɔ min na o tɛ o a bɛna nafa min wolo baara kɔfɛ o de ye tuma na an bɛ fara ɲɔgɔn kan de parce que waati dɔ bɛna se diɲɛ na dɛmɛ tɛ bɔ yɔrɔ si tuguni ka na an bɛɛ ka nin bila an kun na waati dɔ bɛ na ka fɔ an k'an sigi de dɛmɛ de bɛna bɔ kɔfɛ ka na d'an ma an ka baara kɛ a bɛna nɔgɔya dɛ dɛmɛ bɛna sɔrɔ cogo di an yɛrɛ bɛ farali min kɛ ɲɔgɔn kan o de bɛ kɛ sababu ye k'an ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ o b'a yira an kana jɔ e bɛ fitinin min bɔ nin fana bɛ fitinin min bɔ nin bɛ mun bɔ n'o farala ɲɔgɔn kan o de bɛ yɔrɔ kɛ 2018 la 2016 an taara Maroc u ka dugu dɔ bɛ yen ko Meknès bisimila ka biro kɔnɔ santiri jɔra jɔ cogo min na a k'a fɔ an ye parce que an ye santiri min kibaruya mɛn a kɛra i n'a fɔ Chibo Jamiya mɔgɔ bɛ bɔ yɔrɔ caman na sisan Afiriki kɔnɔna la u bɛ taa ka kalan kɛ mais a daminɛra ni Meknès yɛrɛ denw dɔrɔn de hali Maroc dugu tɔw mɔgɔw kun tɛ taa Meknès denw dɔrɔn mais a jɔra cogo di yan'an n'a ka baro kɛ a ye brochure fitinin dɔ de d'an ma ko n'an ye nin kalan kuma min an bɛ baro kɛ brochure kɔnɔna la an ɲɛ b'a la mɔgɔ 17 de ye centre nin jɔ maa 17 15 o ye commerçant ye 2 o ye ingénieur de olu de farala ɲɔgɔn kan k'a ye u ka dugu mago bɛ yɔrɔ dɔ la mun bɛna nafa lase dugudenw ma u y'u bolo fara ɲɔgɔn kan k'a daminɛ centre daminɛ fo ka taga a kuncɛ u y'a bɛɛ jɔ ka ban baara yɛrɛ bannen n'u bɛ ka mɔgɔw ta Maroc wura yɛrɛ de taara sun an y'aw ka baara kibaruya mɛn yala an fana seko ye mun ye n'an b'aw dɛmɛ n'a ye o y'a sɔrɔ foyi tɛ baara jɛ tuguni mais wura ye mun kɛ ale ye burusi de jɔ kalandenw ye kalo o kalo a bɛ wari dɔ di kalandenw b'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye sa adamaden i ka baara taara ɲɛfɛ a tɛ t'i yɛrɛ kɔ bamanan b'a fɔ ka bamanankan na a ye dɛmɛ n ka wara la a ka sɔrɔ a kunyafan b'i yɛrɛ fana bolo o tuma na ni nin lancement kɛra bi ko premier pierre dara baara de daminɛra dɛ wari de bɛ labɔ walasa yɔrɔ ka jɔ n'a jɔra alhamdulillah an mago bɛ fɛn minnu na ko kɔnɔna la olu caman bɛna y'a kɔnɔna la tuma na an bɛ dugawu de kɛ baara min ni Ala sɔnna an ka seereya kɛnɛ kan an b'a ɲini Ala fɛ nin baara a taga ɲɛ Ala ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen Ala ka sababu teliya baara nin bɛ se ka ɲɛ cogo min Ala k'o sababu di ka ɲini masaba Ala fɛ karamɔgɔ minnu bɛ ko nin ɲɛma sijan ni kɛnɛya ni barika Ala k'a dan u ma walasa baara nin bɛ se ka taga ɲɛfɛ cogo min fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye sitɛnɛ bɛ don ko la cogo min n'a bɛ pici paca Ala k'an kisi parce que jamana bɛ ka taga cogo min na sisan fɛn fɛn ɲatɔ la bɛɛ fitina misɛnninw de wulitɔ la yen sitɛnɛ bɛna dusukun fɔ ɲɔgɔn kɔ ka hakilinataw fɔ ɲɔgɔn kɔ e t'a faamu cogo dɔ la ka sɔrɔ a bɛɛ ka laɲini ye kelen o tuma na baaraba fɛn fɛn n'a bɛ daminɛ a ye dugawu kɛ sitɛnɛ fana ka ban bɔ aw la dɛ n'ale yɔrɔ ma janyara n'aw la baara bɛ kɛ baaraba dafalen ye mais wari bɔra cogo cogo ni sitɛnɛ fana bɛ yen o tuma na an bɛna ɲugun baara la dɔɔni Ala k'an kisi ka bɔ o ma an bɛ jɔ ni yɔrɔ la yan wa sallallahu sallam ala muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ما شاء الله شكرا جزاكم الله خيرا وبارك الله